नमस्कार दोस्तों, आप लोग की भी वॉइस चेंज करना चाहते हो तो फिर राइस्टर वाला तो लड़के वाला तो मैं इस वीडियो में सही दिखा रहा हूँ। तो आप लोग को मैं वॉइस चेंज करा सिखा दूंगा। आप लोग कैसे निकलना चाहते थे तो आ गया था, अब नहीं आएगा क्योंकि वीवो मोबाइल में अपडेट हो गई है। चलो देखते हैं आप लोग कैसे सर्च करेंगे। गेम को उड़ा देना, फिर आपका सेटिंग में आ जाना। सेटिंग में आ गया, फिर आपको आस्ते स्लो कर उठाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से गेम गेम देख सकते हो, मुझे मिल चुका है, मैं इसको टैप करता हूँ। वीवो मोबाइल आप लोग के बंद हो तो इसको चला देना। और हाँ, आप लोग जैसे जैसे कुछ ऐप से करवे तो हम फ्री फायर मैसेज करो तो हम फ्री फायर के देखी এখানে সবকিছু হয়ে গেছে। আর চলো গেমে হচ্ছে আমাদের কাছে, যেতে তোমাদের এখানে गेम जितना एगुआ। आप लोग ऐसे निकलना चाहते थे तो आ गया था, अब नहीं आएगा क्योंकि वीवो मोबाइल में अपडेट हो गई है। चलो देखते हैं आप लोग कैसे सर्च करेंगे। गेम को उड़ा देना, फिर आपका सेटिंग में आ जाना। सेटिंग में आ गया, फिर आपको आस्ते स्लो कर उठाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से गेम देख सकते हो, मुझे मिल चुका है, मैं इसको टैप करता हूँ। वीवो मोबाइल आप लोग के बंद हो तो इसको चला देना। और हाँ, आप लोग जैसे जैसे कुछ ऐप से करवे तो हम फ्री फायर मैसेज करो तो हम फ्री फायर के देखी এখানে সবকিছু হয়ে গেছে। আর চলো গেমে হচ্ছে আমাদের কাছে, যেতে তোমাদের এখানে গেম জিততে না হয় তাহলে মিনি ম্যাচ করে আসবে। गेम আমি উড়ে আসতে দেখতেছেন বন্ধুরা, আমি গেম লগইন করতে উড়িয়ে গেম উড়িয়ে আবার লগইন করবেন তাহলে হবে, তাছাড়া হবে না। আর সাবস্ক্রাইব করে দিবে চ্যানেলকে আমার, নাহলে আপনাদেরকে ভয়েস চেঞ্জ হবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমার গেম লগইন হতে চলে এলো। আর আমি গেম লগইন করছি, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা গেম লগইন করে দিবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন একটা কি আছে সাদা রঙে, আপনি এটাকে জোরসে টানবেন তাহলে দেখতে চলে আসবে। আমি টানছি তখন চলে আসছে, দেখছেন আমি চলেছি। আপনারা ভয়েস চেঞ্জ করে দেখতে পাচ্ছেন না, ভয়েস আসে এটা টিপবেন। আপনারা যেটা এটা হলো রাইস্টারের, আপনারা যে কোনো ভয়েস চেঞ্জ করেন, ঠিক আছে বন্ধুরা। আপনারা এই চ্যানেলে কাল ভিডিও আবার আসবে, আমি আপনাদেরকে ভালো করে শিখিয়ে দেবো কেউ ভয়েস চেঞ্জ করাবে।